গাইস তো ছোটো নাচা কেমন আছে ভালো আছে। আর এটা হচ্ছে আমাদের রনি ভাই। আজকে ব্লগটা আমি কন্টিনিউ করবো। আর রনি হচ্ছে আমাদের গেস্ট। আজকে তোমরা পুরো ভিডিওটা খালি আমাকেই দেখতে পাবে। আমার নাম হচ্ছে রাজ। ইনস্টাগ্রামে সার্চ করতে ITZ রাজ পেয়ে যাবে। আর এখানে আমার আর একটা ভাই আছে, ওই যে ও আমাদের রনি। ও হচ্ছে আমাদের কাছে বিরিয়ানি খাওয়াবে বলেছে। ওর কাছে টাকা নেই কিন্তু খাওয়াবে বলেছে। দেখা যাক খাওয়াই কিনা। আর কতটা দাম আছে আমি জানি। ওর কাছে টাকা নেই, ও ফকির এমনিতেই। আমি ফকির, আমার এক টাকা নাই। নদীর পার আমার বাড়ি। আমি মিসকিন, জঙ্গলে আমার বাড়ি। ট্রেনটা যাচ্ছিস চাচ্ছ আমাদের এখানে। আমরা চলে এসেছি চা খেতে। আমরা এখন চলে এসেছি চা খেতে। দেখতে পাচ্ছি দোকান কাকার দোকানে চলে এসেছি আমরা চা খেতে এখন। কাকা चाय कितने का है? 7 रुपए। 7 रुपये? 7 रुपये ग्लास। 7 रुपये ग्लास। 7 चाय देख सकते हैं। अभी बढ़िया का चाय बना रहे हैं ये काका जी। चाय की किस से पे क्या मलाई चाय वाला कुछ मिलता है क्या? मलाई चाय हाँ? नहीं, सादी चाय। सादी चाय इलायची वाला। इलायची वाला स्पेशल चाय। स्पेशल चाय इलायची वाला ये काका के पास। अरे सेब देखा? सेब देखा हो? कभी एयरपोर्ट साउथ आना तो भैया की दुकान से चाय खा लेना। देख लो ये वाला भैया को अच्छे से पहचान लो। अच्छे से बचन लो, देख लो अच्छे से चाय। भाई भी आता है यहाँ पे। क्या क्या मिलता है भैया आपकी दुकान में? खाना मिलता है, सिगरेट मिलता है, और चाय सिगरेट बिस्किट वहाँ पे जो है देख के बोलता दे। सब्जी भाई को काम करने दे अपना। ठीक है सब देख लो। ठीक है भाई